At magkalit ag igang kayo taani karon na perti igangan na to ani ron wala naman siling pan nya kada uli papang matanghali no ma-wake up jud ang panaknak no no madumdum na jud ikaw wake up no basta mauli is papang no Focus jud sa papa nimo madan kay wa may wifi. Wala naman kulinte. Kay wifi busy pa cellphone. Na blan out magkalit. No? Impas taani ron, wala tay paypay. Perti iganga. No. Nadumdum na jud ikaw pirmi no, basta mauli is papatanghali no. Ma-wake up jud ka dayo no. Asus, naguba-guba ng naong wala may hangin. Oh. Wala pud ta paypay. Kisig pa action ng ano. Okay ra walay paypay no. Walay siling pan. At least naas papa no. Mawala man ang igang no basta naas si papa no. Na? Usus. 2 months old na ang naknak ni papang. Kabalo na mo tubag-tubag. No? Dili masigi cry-cry ha? Kaya para naa madudo pirmi. Sige ka cry-cry, maputong si mama. Hagbong balon. Ihagbong na ka mama balon. Impas. Pero dili palabot papang anak no. Ato na sabaan si mama. Agawayan ka ni mama no. Sabaan mama no. Ato awayin mama no. Ganong awayin man ikaw ni mama. Gidapi day ka ni mama ganina. Ha? Gidapi daw ka ni mama. Doon mahilom, lagot na kayo ko. Bantay ni si mama. Sumbong mama, hadapion ka mama ha. Kaya tuwa awayon si mama no. Bibi pa man ikaw, dili pa man ikaw pwede dapion. Ha? Oo. Bibi